ভারতে একের পর এক বাংলাদেশের হাই কমিশন ও মিশনগুলো উগ্রপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো ভাঙচুর ও ঘোরাও করে বিক্ষোভ চলছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দাবি করেছেন, দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে প্রাণনাশের তথ্য পেয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে মঙ্গলবার তলব করে হাই কমিশন ও মিশনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হয়েছে। তখনই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে নতুন করে। ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত এলে সামরিকভাবে জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের এক যুবনেতা। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক জোট গঠনের আহ্বান জানিয়ে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য বদলের প্রস্তাবও তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এই তথ্য জানিয়েছেন। ইন্ডিয়া টুডে বলছে, ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে কোনো ধরনের হামলা হলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে জবাব দেয়া হবে, এমন হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের দল পাকিস্তান মুসলিম লীগের যুব শাখার নেতা কামরান সাইদ উসমানী। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক জোট গঠনের আহ্বানও জানিয়েছেন। মঙ্গলবার দেয়া এক বক্তব্যে পিএমএলের যুবনেতা কামরান সাইদ উসমানী বলেন, ভারত যদি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে, যদি কেউ বাংলাদেশের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের জনগণ, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী এবং আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র কিন্তু খুব দূরে নয়। উসমানী বলেন, ভারতের তথাকথিত অখণ্ড ভারত আদর্শ বাংলাদেশে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা পাকিস্তান মেনে নেবে না। এক ভিডিও বার্তায় তিনি অভিযোগ করেন, ভারত বাংলাদেশকে নিজের আদর্শিক প্রভাবের অধীনে আনার চেষ্টা করছে, এটা পাকিস্তান কখনোই গ্রহণ করে না। তিনি সতর্ক করে বলেন, ভারত যদি বাংলাদেশের উপর হামলা চালায় বা এমনকি তার সার্বভৌমত্বের দিকে কুদৃষ্টি দেয়, তাহলে পাকিস্তান শক্ত হাতে জবাব দেবে। উসমানী একটি সম্ভাব্য কৌশলগত দৃশ্যপট তুলে ধরে বলেন, একদিকে পশ্চিম দিক থেকে পাকিস্তান, পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশ এবং একই সময়ে চীন অরুণাচল প্রদেশ ও লাদাখে মনোযোগ দিলে ভারত চাপে পড়বে। जो एक जरूरतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर ये है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाकल चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। অন্য একটি ভিডিও বার্তায় তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক জোট গঠনের প্রস্তাব দেন। তার অভিযোগ, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের পরিস্থিতি অশান্ত করছে এবং অখণ্ড ভারত আদর্শের নামে বাংলাদেশ ভেঙে একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, আমাদের প্রস্তাব হল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একটি সামরিক জোট গঠন করবে। পাকিস্তান বাংলাদেশে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে আর বাংলাদেশ পাকিস্তানে একটি সামরিক ঘাঁটি গড়বে।
উসমানীর মতে উভয় দেশ একে অপরকে নিজ নিজ ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিলে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হবে এবং এর মাধ্যমে চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর সিপিইসিকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, যারা বন্দর ও সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করে তারাই বিশ্ব শাসন করে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামরিক অংশীদারিত্ব এ অঞ্চলের শক্তির ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে বলেও জানান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের দল পাকিস্তান মুসলিম লীগের যুব শাখার এই নেতা। ডেস্ক রিপোর্ট, বাংলার গ্যাজেট।